हारांग नदी पर अस्थायी बेली पुल से शुरू हुआ आवागमन। कलाइन सिलचर मार्ग पर हारांग नदी के ऊपर बनाए गए बेली पुल से सोमवार सुबह से छोटे वाहनों और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। गेमन पुल बंद होने के बाद ये वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया। हालांकि अप्रोच रोड का कार्य अभी बाकी है और विभागीय अनुमति की जानकारी नहीं मिली है। पुल टूटने और अस्थायी बांस व झूला पुल के बाद यह निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए রাহাত লেकर আয়া है। এটা তো এখানে রাঁচির থেকে আনা হয়েছে, অনেক দূর থেকে। আপনারা জানেন যে এই ব্রিজ আনা হয়েছিল, ব্রিজ বিধ্বস্ত হয়েছিল, এই আরসিসি ব্রিজ। তখন মেঘালয়ের রাস্তা পাহাড়ের ধস নেমে রাস্তাও বন্ধ ছিল, এদিকে রেল লাইনও বন্ধ ছিল। আনতে একটু দেরি হয়েছে যে সরঞ্জামগুলা, কিন্তু ওনারা খুবই তাড়াতাড়ি এনেছেন এবং আজকের এই ব্রিজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাই আমরা এই অঞ্চলের লোক খুবই আনন্দিত। তো গভর্নমেন্টের অনুমোদন খুবই শীঘ্রই আসবে, দু তিন দিনের ভিতরে হয়তো এই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে।